السلام علیکم. لوگوں سے سوال کرنے سے پہلے آپ جواب کامنٹ میں دیں. سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی؟ سوال: حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس بدبخت نے شہید کیا تھا؟ جواب: شمر ملون نے. ماشاء اللہ. سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے. ماشاء اللہ. سوال: میدان کربلا میں کتنے صحابی رسول شہید ہوئے؟ جواب: 8 صحابی. ماشاء اللہ. سوال: کون سے نبی اپنی بیوی کی وجہ سے 40 دن آزمائش میں رہے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سی چیز ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نہ دے تو بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: حق مہر. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جواب: ماں کے قدموں نیچے جنت ہے کیونکہ وہ محبت، قربانی اور صبر کی علامت ہے. ماشاء اللہ. سوال: کس کو راضی کرنے سے عورت جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو. ماشاء اللہ. سوال: نماز باجماعت پڑھنے والے مرد کا دنیا میں کیسا مقام ہوتا ہے؟ جواب: اللہ کا محبوب، فرشتوں کی دعا اور برکت والا. ماشاء اللہ. سوال: جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: سینے پر. ماشاء اللہ. وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا؟ زیتون کا درخت. ماشاء اللہ. وہ کون سی عورت تھی جس نے فرعون کے ظلم کے خلاف ایمان قبول کیا؟ حضرت آسیہ. ماشاء اللہ. وہ کون سی نماز ہے جس کا ثواب حج کے برابر ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. ماشاء اللہ. دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی تھی؟ بدعت کی. ماشاء اللہ. سوال: کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں ٹوٹتا. ماشاء اللہ. کس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ماشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے کس انسان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کافر سے. ماشاء اللہ. وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ کثرت سے استغفار. ماشاء اللہ. سوال: اسلام میں شراب کو کس چیز کی ماں کہا گیا ہے؟ برائیوں کی ماں. ماشاء اللہ. سب سے پہلے کس مخلوق نے کعبہ کا طواف کیا؟ فرشتوں نے. ماشاء اللہ. کس مسلمان کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ شرابی کو. ماشاء اللہ. سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلا نبی کون تھا؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام. ماشاء اللہ. وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. ماشاء اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی نے. ماشاء اللہ. سوال: پہلی شہید عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: ابو جہل نے. ماشاء اللہ. ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن. ماشاء اللہ. سوال: حضرت عثمان غنی نے قرآن کریم کے کتنے نسخے تیار کروائے؟ 6 نسخے تیار کروائے. ماشاء اللہ. بتائیے وہ کون سا دریا تھا جس میں مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا؟ دریا فرات میں. ماشاء اللہ. سوال: بتائیے عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص ہے. ماشاء اللہ. سوال: بتائیے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ جواب: قابل سے. ماشاء اللہ. کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں صدقہ دینے کی کیا اہمیت ہے؟ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ماشاء اللہ. سوال: قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ 40 عورتوں کی. ماشاء اللہ. سوال: قیامت کے روز کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے. ماشاء اللہ. عورت اگر مردوں والا لباس پہنے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت گھر سے اٹھ جاتی ہے. ماشاء اللہ. اور سوال: قرآن میں کس قوم کے بارے میں ذکر ہے جو آندھی سے ہلاک کر دی گئی تھی؟ جواب: قوم عاد. ماشاء اللہ. بتائیے حضرت ایوب علیہ السلام جنت میں کس گروہ کے سردار ہوں گے؟ صابرین کے. ماشاء اللہ. سوال: گناہ اور برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے اس کا اثر مٹ جاتا ہے؟
जवाब नेकी करने से। माशाल्लाह। सवाल, किस सूरा की तिलावत करने से घर में जादू और जन्नात का खात्मा होता है? जवाब सूरा अल बुकरा की तलावत करने से। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की पाक नाम से शुरू करता हूँ। मेरे दोस्त, ये बताओ कि मेरे जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस्लामिक सवाल जवाब जो वीडियो है ये देखा करो यार, कुछ सीखने के लिए मिलेंगे मेरे माँ बहन। अच्छी वीडियो को मिस मत करा करो। इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी सवाल जवाब आपकी जहन में होगा जो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप सीख जाओगे और उस गुनाह से आप बच जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरी चैनल को लाइक एंड शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ मेरी बात को, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। यही से बनाता हूँ मैं वीडियो, लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो मेरे टाइम को ज़ाया ना करो और वीडियो को देखो बहुत अच्छा से। और एक बात बताऊँ, आज नया साल है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हम मुसलमान भाई बहनों के लिए कोई नया साल नहीं है और बहुत सादगी के साथ मनाइए। कोई साल मनाने की ज़रूरत नहीं है नया साल कह के। जैसे आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी जीते हो वैसे ही करो, अलग से कुछ स्पेशल ना करो तो बेहतर है, क्योंकि हम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो हमें नया साल से कोई खुशी की बात नहीं है, ना कोई गम की बात है। हमारे लिए जैसे थे वैसे ही है, नॉर्मल। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी नया साल के जश्न में डूबे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप ईमान के रास्ते पे चल रहे होंगे। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे नई साल की ऐसे ऐसे पार्टियाँ हो रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, लेकिन नहीं, हम अपने बच्चों के साथ घर में ही रहा, कहीं नहीं गए। बहुत सारे लोगों ने बुलाया, दोस्तों ने बुलाया, लेकिन हम गए ही नहीं, घर पे रहा। तो ऐसे ही आप एंजॉय करिए, घर पे रहिए, भी बच्चों के साथ रहिए और माँ बहनों के साथ रहिए, भाई बहनों के साथ रहिए और ज़िंदगी अच्छे से गुजारने की कोशिश करिए। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यहीं से अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।